Chopro haina hai tini chakmaghat hatiyo mikhutung painen thangmani khorok Tiprasa rangno ambasa Ganganagar Malda parani phainai Tiprasa khorok no o khorok takhokni mung ongkha Hori Kumar Tripura tei Laisa Kumar Tripura tei Kartik Kumar Tripura o khorok no tini ayengnani fatani Tokha kosom rok bai choprobjaka haini bagui tini bongno help khainani phaikya BJP ni block president Vikas Debarma tei Tipramothani district president Ranjit Kumar Debarma borokno chubachu khainani eba telimura PS habanogo case khainani hinai o khorok Tiprasa no chubanani phaikya borok tamosa khainani di boma hai bisa Miya kan bujang mane bagai bicara ini bojaga buja kan chakmaghat miya budak kono saimal ya ne boro ne miya furkan nai ja tini aisa nai mane ko ane to kan kem do kori kha kerang ko puja ro kori kata pokor mane be ro to krai thumeka sobo bo nongno wan sara tamni bagai buka bojaga phaya kono khaya haine du screen dus ke bu boro nole bin thangmani जों बाजार खायनो फैमाने आं दुबु इनके मिया गले कोइटा समय बुका चाइटा समय मामला दिखाय गाना थाना मामलाव गाने बायना फैजे थाना थाना बर' थांफानो खम संनिया बर' सिनाय हिंगे रमाया थाना बरकनानो कुन बेसाका कोनो साय बुजा फने एबा थाना नि जे नाय मोथां पाहनि रले ततम थाना बर' खना का साबानो बर' सिनाय हिंगे रमाया ने जनो फैये दाब्रा फुटले o thana wo no khaiman porle nong no tam ko phusaka kono khaya haino taw tongma haino ongkhana kon phano saya sing engke tini na taisa khaya tini amte mugina thong taisa oko report na phagata tabo thana le hare hapana habya kota hapna je khoti poron nai ta nini mungka an mungke lo sakuma pura te kesen ke ta kan Tiprasa inke Hori mohon Tiprasa nar khor bosu buja जों तीनजना खर'थाम naro je o buini ko bun do phaba buja mane no tam jastik nane tabo tam jastik nane buini do phan boro bai no buja pan le no tam jastik nane tam kes nane kamu sukai malam nukai sadan bisa lainnya tentang kata tentang benar মানে আনতে চাইলে খাবেন নানি যেমন মানে একটা প্রতি নাইনানি কাছে মানে কোনো যে খানো যাতে চিনি অসুবিধার নানি বিভিন্ন জন্য যেখানে খাইমারি না এনকে নরক যে বুজাক মানি যে বনাই রলে খর বসু পাঁচজনা তাই ওকলগ গাড়ি খাইসা দङ रं सिजाब मांफोराव एकदम मुक्ति से सिना फैमानि जा मुक्ति सिना फामाले नंग तानि बुका हुद्दा से बु बरक जोंना नाइसुबो हनिसे न निंगे ताइ साकनि मानि रल ताम कमाखा आनि मबाइल फैसा कमाखा नंले ब जागोन फामाने आंखे यां आम्बासनि फैमानि काकानि नगो बिरायना फैमानि हिंगे काकानो फन खायै फैगा हिंगे काकाबो लांमागो फैगा लांमानि फैयै बाजार हाति फैना फैनानि जेब्रो कालो मब्रियो रकले जा हिंगे ताइखे उपलगो खे गारि बति सिजा दङ रुं सिजाफोरा एकदम न हिंगे फैगा फैमान से तामनि नाइसे हुने इबे खपारो थुजा रखानो हिंगे ताइ दुजनाबो काकाबो यारबो फैगा बर' थामनि आमबे फैगा हिंगे बर'नो सारिखा हिंगे आंखे खालगो यौवे फैजाखा यौवे फैनानि कपारखौ बुसांबुसु ल थै फैदोगो बिसमां साथुगो मके प्लेखौ थांगातावबो आथिंसे मानिया खखौ मानिया बिथि फैदों जादोरिया बे ताव आंनि आखुनो वाइसाबे थाना फैयो सामानि खामानि पुलिसआ मुं साफाना साया वाइसारा हिंगे ताइसा हस्पिटालाव थांनि हस्पिटालाव थांबो सिलाइ मारिजे थापिनता हिंगे सिलाइ रिजे मानि करिये थाना फैमानि पुस्ता साया हिंगे नखर माबाखौ दा थापिया निरबुमो
Sar Bobo Hai Kok Mane Besindi Tini Nang O Asri Sri Tini Borong Manang Sini Sar Suna Saron Jamatia SDP Tani Mapai. Belai Hakamane plus Dukonamana Mia Sarang Satini News Mahi Baka Tongui Malia Ani Dofani Cerro Hayi Chakmagato Sukongano Oni Haimani Borok Chakmagato Borok Berena Haimani Haimani Yagulo Mutai Kimani Borok Naipuru Borok Yamon Sumai Karini Nokorka Nokorma Zoro Borok Nokono Bujian Sakano Borokno Bong Sako Yakti Saka Yakti Sama Borok Borok Mane Dukumanga Sako Dukumanga Belai Serious Condition Nungha Haipuno Jara Sini O Tiprasa Jono Tong Thotok Shanti Poribesno Jara Nosto Khainai Tamo Tiprasa Tamo Mancha Sini Jara O CCS no Nosto Khainai Muti Hai Borono Kono Dino Fioglat Ang SDP ni Sabni Sthani Phayoi Sapaika Sapaima Pore Abo case FIR nai case Dhairi nai Teliamora PSO Ungmani Pore Bumung Rog Rijangnai Ringmani Pore SDP Sa Pogrika Dotino Tinin Bisingona Bongno Yeras Khajana যথারীতি আমি তাদেরকে বললাম কেস মানে কমপ্লেন করার জন্য তারা বলেছিল আজকে এসে তেলিয়ামুড়া পিএসে তারা এই কমপ্লেন করবে যেহেতু এই এরিয়াটা এই তেলিয়ামুড়া পিএসের আন্ডারে পড়ে আমি তাদের বলেছি মুঙ্গিয়াতেও করতে পারি যে কোনো জায়গাতে করতে পারি তবে যেখানে ইনসিডেন্ট হয়েছে ওই জায়গাতেই কেস যাবে তারা বলেছিল আজকে কেস রেজিস্টার মানে গতকাল নয় আজকে করবে যথারীতি আমরা ওয়েট করছি তারা আসলে পরে কমপ্লেন জমা দেবে তারপরে আমরা কেস রেজিস্টার করব কতজনকে মারধর করা হয়েছে কতজনকে এখনো ঠিক জানা নেই জাস্ট ফোনে বলেছে 3 জনকে একটুকু কাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কাদের এখনো নাম দাম আমাদের কাছে আসেনি তারা অভিযোগ করলে তারপরে ক্লিয়ার